अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बरपा मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 10। साइम, क्या करूँ यार, मॉम डैड नहीं मान रहे और डैड कहते हैं अगर ज़िद की तो वो जायदाद से आग कर देंगे। क्या करूँ मैं, उसके बगैर नहीं रह सकता। उसको अपनाना चाहता हूँ इज़्ज़त से, मगर हमेशा की तरह साइम का कंधा मायल को मुयस्सर था जिस पे सर रखे वो बेहद बेबस नज़र आ रहा था। आंखों से आंसू रवां थे। यार, जो तेरा नसीब, तो कोशिश करता रहे, अगर वो तेरा नसीब हुई तो तुझे ज़रूर मिलेगी। साइम ने उसे कंधे पर थपकी देकर हिम्मत दिलाई। मॉम डैड क्यों नहीं मानते यार, मारे दिल गिरफ्तगी से गोया हुआ। अल्लाह पे भरोसा रख मेरे यार, वो सब बेहतर करने वाला है। साइम ने एक बार फिर उसको हौसला दिया। मुझे लगता है ये सब मुझे सज़ा मिल रही है जो मैंने फ्लर्ट की है ना। साइम के कंधे पर सर रखे माहिर एहसास नदामत में घिरा लग रहा था। कहता था ना कर फ्लर्ट, मगर तू बाज नहीं आता था। साइम ने उसको देखते हुए गर्दन हिलाकर तायद की। मैं बात करूँगा दोबारा घर में। अब क्या सीधा होकर बैठते माहिर ने एक बार की इरादा बांधा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। साइम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। माहिर ने सर झुकाए गर्दन झटकी। अगले पल साइम से मुसाफा करते हुए उठ खड़ा हुआ। चल मैं चलता हूँ, दुआ करना मेरे लिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। साइम ने उसका शाना थपकते कहा तो माहिर आसूदा सा मुस्कुराया। साइम उसको देख कर रह गया। क्या था उसका दोस्त, हर वक्त हंसने बोलने वाला, ज़िंदगी को मौज मस्ती समझने वाला और आए दिन नई नई लड़कियों से दोस्ती करने और उनके साथ फ्लर्ट करने वाला। और अब क्या हो गया था, मोहब्बत ने उसको बिल्कुल बदल दिया था। मोहब्बत तो वाकई दिलों को बदल देती है, मगर बाज़ लोगों की फितरत नहीं बदलती। वो सोचता हुआ खुद भी वहाँ से उड़ गया था। वो दोनों अपनी अपनी बाइक पर बैठकर अपने घरों की जानिब चल दिए थे। नाहिल के ताया बेटे का रिश्ता ले आए थे जो कि खुश दिली से कबूल कर लिया गया था। माहिर ने एक बार फिर अपना मामला रखा था, मगर इस बार भी उसकी किसी ज़िद किसी हुज्जत को खातिर में नहीं लाया गया। जितनी तगोदो वो कर सकता था उसने की, मगर उसके माँ बाप का जवाब हन्नूस वही था। कुछ जायदाद से आँख होने के खौफ ने भी उसको झंझोड़ा था। अपनी किस्मत के लिखे को कबूल करते हुए उसने मज़ीद किसी बहस और ज़िद को छोड़कर अपनी कज़न को कबूल कर लिया। चंद दिनों बाद मनाहिल के साथ माहिर की भी मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। शहर के सबसे बेहतरीन पार्लर में जहां इस वक्त औरतों और लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद थी, वहीं एक अलग थलग कमरा दुल्हनों को तैयार करने के लिए मुख्तस किया गया था, जहां इस वक्त 3 से 4 दुल्हनें तैयार हो रही थीं। किसी का रवायती दुल्हन मेकअप था तो किसी का मॉडल मेकअप। डीप रेड और फिरोज़ी रंग के इम्तजाज का उरूसी लहंगा जिस पर डल सिल्वर गोल्डन रंग का दबके और बारीक स्टोन का काम हुआ था। हाथों में कोहनियों तक सजी मेहंदी जिसका रंग बहुत गहरा था, उसमें खनकती चूड़ियाँ, हम रंग मैचिंग ज्वेलरी पहने, नाक में नथली, सलीके से सेट किया गया दुपट्टा जो घूंघट की सूरत में आगे को था। खूबसूरत और नफासत से किए गए मेकअप में सजी संवरी नबीहा दुल्हन बन के इस वक्त गज़ब ढा रही थी। निकाह तो उसका एक दिन पहले ही हो चुका था, जिसके बायस आहान बेताबी से उससे मिलने आया था, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों की मुलाकात के बाद जिस तरह वो वापस गया था, नबीहा को उसके तासुरात सोच सोच के हंसी आ रही थी। और आज तो वो पोर पोर उसके लिए सजी थी। न जाने आज आहन के क्या एहसासात होने वाले थे उसको यूं सजा संवरा देख के। चेहरे पे एक शर्मगी मुस्कुराहट छाई हुई थी, मगर दिल कुछ बेहंगम अंदाज में धड़क रहा था। आईने के सामने खड़े होकर दुपट्टा थोड़ा ऊपर करते हुए उसने तनकीदी निगाह खुद पर डाली। माशाल्लाह, बहुत ही हसीन लग रही हो। आहन भाई तो पहले ही फिदा हैं तुम पे, अब तो गए काम से। हमेशा की तरह उस रोज़ भी तहरीम उसके साथ ही थी। उसकी तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो उस कमरे में आई थी। फाइज साहब उन दोनों को पार्लर छोड़ गए थे तो तहरीम खुद भी वहीं तैयार हुई थी। ग्रे रंग की नेट की मैक्सी जिस पर सिल्वर सितारों और नगों का काम हुआ था, मैचिंग ज्वेलरी और पार्टी मेकअप में इस वक्त सादा रहने वाली तहरीम भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी तारीफ पे नबिया हल्का सा झींक गई। वैसे तुम भी किसी से कम नहीं लग रही, उसने धीरे से सरगोशी करते जवाब में तहरीम की तैयारी को सराहा। थैंक्स। तहरीम धीमा सा मुस्कुराई। बाबा को फ़ोन किया है? नबिया ने पूछा। हाँ, जब तुम्हारी तैयारी पूरी होने वाली थी मैंने उससे कुछ देर पहले ही फ़ोन कर दिया था। तुम चादर ओढ़ लो, अंकल आने ही वाले होंगे। तहरीम बताते हुए हाथ में पकड़ी चादर उसको ओढ़ाने लगी। चादर काफ़ी बड़ी थी जिसे नबिया तकरीबन पूरी छुप गई।
चंद मिनट बाद फाइज साहब की कॉल आने लगी। आ जाओ बेटा तुम लोग बाहर। तहरीन की कॉल रिसीव करते ही उन्होंने उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा। जी अंकल आ रहे हैं। वो जल्दी से कहकर कॉल काट के नबिया को लिए बाहर चली आई। फाइज साहब ने गाड़ी से उतर के उन दोनों को बिठाया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। चंद मील की मुसाफत तय करने के बाद उन्होंने पहले तहरीन को उसके घर छोड़ा, फिर गाड़ी वहाँ से निकाल के वो लोग घर पहुँच गए। फातिमा तो बेटी को दुल्हनापे के रूप में देख कर ही आबदीदा हो गई थी। एक दिन पहले मेहंदी की तकरीब थी जिसके बायस घर में काफ़ी रौनक लगी थी, मगर अब चूँकि बारात थी तो सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। आयशा का तो डबल रिश्ता हो गया था, इसलिए वो भी चली गई थी कि भाई के साथ बारात लेकर आनी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह हमेशा खुश रखे, तुम्हारा नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन। बस आहान समेत सबका ख्याल रखना और हमेशा सबकी इज्जत करना। उसको खुद से लगाए नम लहजे में उन्होंने नसीहत की। जी मामा। उनके गले लगे वो गुलूगीर लहजे में बोली, हमेशा खुश रहो। फाइज साहब भी बेटी के सर पे दस्ते शफ़क़त रख के दुआओं से नवाज कर फातिमा बेगम से मुखातिब हुए। चलें अब देर हो रही है, ऐसा ना हो वो लोग बारात लेकर पहुंच जाए और हम पहुंचे ही ना हो। जी चलें। फातिमा बेगम अपने आंसू पहुँचती चादर ओढ़कर नबिया के गिर्द बाजू का इज़हार करती बाहर निकल गईं। उसको एक साइड से गाड़ी में बिठाया और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गईं। उनके बैठते ही फाइज साहब ने गाड़ी स्टार्ट करके हॉल जाने वाले रास्ते पर डाल दी। शाहराह पे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक अपनी राहों पे गामजन था। भागती दौड़ती गाड़ियाँ, हवा से बातें करती बाइक्स और तेज़ हॉर्न बजाते शोर मचाते ट्रक सब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो लोग हॉल पहुँच गए, जहाँ बाहर काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ पार्क हुई थीं, जिससे ये जाहिर था कि काफ़ी तादाद में मेहमान आ चुके हैं। नबिया के नहनियाल और ददियाल वाले और बाकी सब कज़न्स रिसेप्शन पे खड़े हुए थे। तहरीन भी चंद मिनट पहले ही सानिया बेगम और शहरियार साहब के साथ पहुंची थी। गाड़ी से उतर के वो लोग नबिया को अंदर ले आए और ले जाकर स्टेज पर बिठा दिया। उसके आने के बाद इरसा स्टेज पर आकर उसके बराबर में बैठ गई। धीमे सुरों में वो उससे कुछ राज व न्याज कर रही थी, जिस पर नबिया गर्दन झुकाए अपनी हंसी ज़ब्त करने के चक्कर में हलकान हो रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बारात आने का शोर मच गया। सब ने लड़के वालों की आमद पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑफ वाइट शेरवानी जिस पे सिल्वर काम हुआ था, रेड कुल्ला पहने दुल्हा बना आहान अपने कज़न्स की हमराही में चलता हुआ किसी शहजादी किसी आन बान लिए स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। स्टेज पर चढ़ते हुए उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी नबिया पे पड़ी, मगर घूंघट होने की वजह से वो उसके सजे सवरे सरापे को नहीं देख पाया, जिस पे उसकी बेचैनी दीदनी थी, मगर सबकी मौजूदगी की वजह से वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था। आहान को आता देखकर इरसा वहाँ से उड़ गई तो आहान को नबिया के बराबर में बिठा दिया गया। बारात के आते ही सब मेहमान स्टेज पे आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे एक जमे गफ़ीर लग गया था। वहाँ मौजूद सब मेहमान औरतों ने बारी बारी झुककर नबिया का घूंघट उठाया और उसको देखकर उसकी तारीफ़ की, साथ ही उन दोनों की जोड़ी को भी सराहा। उसकी तारीफ़ें सुनकर आहान का दिल उसको देखने को मचला था, मगर सबकी मौजूदगी में वो ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए तारीफ़ें वसूल कर रहा था। उसके कज़न्स भी वहाँ मौजूद उसके कान में घुस के सरगोशी में उसको छेड़ रहे थे। यार इन लोगों को नीचे उतार दे, मुझे बात करनी है अपनी बीवी से। आहान ने शाहमीर के कान में सरगोशी की। सब्र कर जा भाई, अब भाभी ने तेरे साथ ही जाना है, घर जाकर जितनी बातें करनी हो कर लेना, अभी चुप करके बैठा रहे। जवाबन शाहमीर ने उसके इल्तिजा को खातिर में ना लाते हुए नज़रअंदाज किया। आहान ने उसको एक घूरी से नवाजा, मगर शाहमीर ढीठों की तरह दांत निकालने लगा। कमीना इंसान अपनी बारी पे कैसे तड़प रहा था, और अब मैं कह रहा हूँ तो कोई एहसास ही नहीं। दांत पे दांत जमाए आहान मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। स्टेज पे लोगों का रश अब आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगा था। उसके कज़न भी स्टेज से उतर के नीचे चले गए थे, जिस पे आहान ने सुकून का सांस लिया। कैसी हो? मौका मिलते ही उसने गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके नबिया से पूछा। ठीक हूँ, नबिया ने मध्यम से लहजे में जवाब दिया। यार घूंघट क्यों डाला हुआ है? अब तो निकाह हो चुका, अब ये पर्दा क्यों? उसकी बेचैन सी आवाज़ नबिया के कानों से टकराई। उसकी बेताबी पे नबिया ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की। आज के दिन तो घूंघट लाजमी होता है, क्या आप चाहते हैं कि मुझे हर कोई देखे? उसने बताते हुए मासूमियत से सवाल किया। कोई देखे ना देखे, मुझे तो मेरा हक़ मिलना चाहिए ना, या मुझे मेरे हक़ से महरूम कर दिया, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है? उसके लहजे से बेताबी के साथ खफगी भी झलक रही थी। ज़रा सब्र से बैठ जाएं। एक बार फिर नबिया ने हंसी ज़ब्त करते हुए टोका। हद है, जितना सब्र मैंने किया है ना, शायद ही किसी ने किया हो। बज़ाहिर सामने देखते हुए वो मुस्कुराया, मगर अंदाज में बरहमी सी थी। अभी तो और इम्तिहान बाकी हैं सरकार,
अभी से थक गए। नबिया उसकी बेसब्री से हंस उठाते हुए उसको जताने लगी। मतलब कैसा इम्तिहान? उसने नासमझी से पूछा। पता चल जाएगा। उसने झुकी गर्दन के साथ मुस्कुराहट दबाई। आहन को कुछ खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थीं उसके अंदाज से, मगर वो समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आयशा बिनिश के हमरा शाकरा बेगम स्टेज की तरफ आती दिखाई दी। स्टेज पर चढ़कर शाकरा बेगम नबिया का घूंघट हल्का सा उठा के उसको देखकर बलाएं लेती उसके बराबर में बैठ गईं। आयशा और बिनिश भी वहीं दूसरे सोफे पर विराजमान हो गईं। अपिया, ये घूंघट तो हटवा दें यार। उसने गर्दन के इशारे से आयशा को बुलाकर कान में कहा। सब्र कर जाओ आहन, इतनी बेसब्री ना दिखाओ। जवाबन आयशा ने उसको आंखें दिखाईं, जिससे वो मुंह बनाकर रह गया। थोड़ी देर बाद फोटो सेशन होने लगा। तस्वीर खिंचवाने के लिए स्टेज पर कोई ना कोई आ रहा था, जिसके बायस एक बार फिर मजमा लगने लगा। आहन को लगा कि नबिया तस्वीर के लिए तो घूंघट ऊपर कर लेगी, मगर उसके सब्र की आजमाइश अभी भी बाकी थी। नबिया ने तस्वीर के लिए भी किसी सूरत अपना घूंघट ऊपर नहीं किया। कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। फिर खाना खुल गया तो मेहमान खाना निकालने उठ गए। आयशा, बिनीश और शाकरा बेगम भी स्टेज से उतरकर अपनी जगह पर बैठ गईं। फातिमा और उनकी बहनें उन लोगों के साथ बाकी मेहमानों को सर्व करने लगीं। तहरीम नबिया के लिए स्टेज पे ही खाना ले आई थी, जबकि दुल्हा बने आहन को उसके कज़न्स स्टेज से उतार कर अपने साथ अपनी टेबल पर ले आए। खाने के कुछ देर बाद रुखसती की तैयारी होने लगी। दुल्हन बनी नबिया को चादर उड़ा के दुआओं के ज़ेरे साया आहन के साथ संग रुखसत कर दिया। नबिया की शर्त के मुताबिक आहन की बारात घोड़े पे आई थी, लेकिन अब वापस जाते हुए वो लोग फूलों से सजी गाड़ी में बैठे थे। उनकी गाड़ी में आयशा और इरसा बैठी थी और ड्राइविंग सीट शाहमीर संभाले हुए था। उनके निकलते ही बाकी गाड़ियाँ भी आगे पीछे ही निकली थीं। आधे घंटे की मुसाफत तय करके वो लोग घर पहुँच गए। नबिया और आहन को ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। कुछ देर हल्ला गुल्ला चलता रहा। फिर कुछ रसूमात अदा की गईं। फातिमा के साथ उनकी बहन और तहरीम भी आ गई थीं। सभी इस मुसर्रत माहौल का हिस्सा बने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चलो अब बच्ची को कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो शाकरा बेगम नबिया के फ़िक्र के एहसास से बोली, जिस पे आयशा, बिनेश, इरसा, फातिमा और तहरीम उसको लेकर आहन के कमरे में चली आईं और उसको बेड के वस्त में बिठा दिया। खूबसूरती से सजा कमरा गुलाब और मोतियों की खुशबू से महक रहा था। फूलों की दिलफरेब महक को नबिया ने गहरा सांस भरते हुए अपने अंदर उतारा। आहन को उसके कज़न्स ने घेरे हुए था। वो जब वहाँ से उठना चाहता, सब उसका हाथ पकड़ के वापस बिठा देते। अब शादी करवा दी मेरी तो मुझे मेरी बीवी के पास ही नहीं जाने दे रहे हो। पहले ताने मार मार के मेरी जान खाई हुई थी। उनके बार बार रोकने पर आहन तो ज़िद ही हो गया। हाँ हाँ, जाने देते हैं आप, वैसे ही बहुत देर हो गई है, चल तू जा। साद ने उसकी तायद करते हुए गर्दन हिलाकर जाने के लिए कहा। आहन गहरा सांस भर के शुक्र अदा करता वहाँ से उठ के अपने कमरे की जानिब चला आया। खुद को कंपोज करता दरवाजे का हैंडल घुमाकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कमरे में मध्यम रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। लाइट किसने बंद कर दी? उसने बड़बड़ाते हुए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर बटन ऑन किया तो कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। वो चलता हुआ आगे आया जहाँ बेड के बस में सजी संवरी उसकी महबूब बीवी बैठी हुई थी, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से बाहर कोबलीं। ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो मेरे कमरे से। इरसा को अपने बेड पे लेटा देख के आहन हैरत से चिल्लाया। आहन मामू भाई, अभी प्लीज़ जाएं यार, सोने दें। इरसा की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। इरसा की बच्ची, सीधी तरह मेरे कमरे से निकलो। उसने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। यार मामू, आप तो बड़े बेमुरब्बत हो गए हैं शादी होते ही। अगर भांजी कमरे में आ गई तो बजाय खुशदिली से वेलकम कहने के आप उल्टा डांट कर बाहर निकलने को कह रहे हैं। इरसा ने कोहनी के बल उठते हुए मसनी खफगी से मुंह बनाया। बात सुनो, मेरी नई नई और पहली पहली शादी हुई है, इसलिए ये बेमुरब्बती तुम्हें सहनी पड़ेगी। उठो और अपने बेटे के पास जाकर सो। आहन ने नाक के नथने फुलाकर उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया। बैठे बैठी नबिया उसकी हालत से खूब हंस उठा रही थी। कोई बात नहीं मामू, मैंने मामा से कह दिया था, वो उसको लेकर आती होंगी। वो यहाँ इधर मेरे और नबिया के साथ सो जाएगा। क्यों नबिया, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? उसने आहन की बात टालते हुए आम से लहजे में नबिया से सवाल किया। नहीं इरसा आपी, मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। नबिया ने उसकी तायद करते फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया। आहन तो आंखें फाड़े उसको देख के रह गया, जो इतने मज़े से कह रही थी। इरसा, फ़ौरन से पहले यहाँ से उठ जाओ। आहन का बस नहीं चल रहा था, वो इरसा को उठा के बाहर फेंकाए। यार मामू, इतना मज़े का बेड है और देखें कितना प्यारा सजा हुआ है। ऐसे में अगर मैं एक रात यहाँ सो जाऊँ तो क्या मज़ाक़ा है।
وہ بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بول کر اپنا سر تکیے پہ گرا گئی۔ ارسا! اس نے دانت پیس کر اس کو گھورا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ آہان نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو بینیش تھی۔ بھجیا، شکر ہے آپ آ گئیں۔ ارسا کو لے کے جائیں یہاں سے، اٹھ ہی نہیں رہی۔ آہان نے بینیش کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے ارسا کی شکایت کی۔ ارسا بھی ہے یہاں؟ چلو اچھا ہے، آج تو ہم مزے سے یہاں سوئیں گے، بلکہ میں تو اپیا سے بھی کہہ آئی ہوں، وہ بھی آ رہی ہوں گی۔ بینیش نے آہان کی شکایت نظر انداز کرتے ہوئے ارسا کو دیکھ کر خوشگواری کا مظاہرہ کیا اور خود بھی بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گئیں۔ نبیہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی، جو ممکن تھا کسی بھی وقت فوارے کی صورت میں نکل سکتی تھی۔ بھیا آپ بھی؟ اب تو آہان رو دینے کو تھا۔ چلو بھائی جگہ کرو میری، میں نے بھی یہیں سونا ہے۔ اچانک کمرے میں عائشہ ارسا کے بیٹے ارحم کو لیے داخل ہوئیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سو جائیں یہاں، میں ہی کمرے سے چلا جاتا ہوں۔ اب آہان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ تنک کر بولتا کمرے سے باہر جانے لگا جب پیچھے سے کہکوں کی آوازیں گونجیں۔ اس نے خفگی سے گردن موڑ کر دیکھا تو بینیش اور عائشہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ ماموں کی اب برداشت جواب دے گئی۔ اس سے پہلے کہ ماموں ہمیں کمرے سے دھکے دے کر باہر نکالے، ہمیں خود ہی چلے جانا چاہیے۔ ارسا ہنستے ہوئے نبیہ سے کہتی وہاں سے اٹھ کے باہر چلی آئی، جہاں عائشہ اور بینیش آہان کے پاس کھڑی ہنس رہی تھیں۔ بہت زیادتی آئی ہے ویسے، آہان دونوں بازو سینے میں باندھے خپا خپا سا بولا۔ تم سے نیک نہیں وصول کیا ہم نے، اب یہ تو کرنا بنتا تھا نا۔ عائشہ نے ہلکے سے اسے کان مروڑا۔ یار اپیا نیک ہی لے لیتی ہیں آپ لوگ مجھ سے۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ اچھا چلو جاؤ کمرے میں۔ بینیش نے ہنستے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے مزہ آ گیا ماموں آج۔ ارسا نے ہنستے ہوئے ہاتھ پہ تالی ماری۔ آہان اس کو گھورتے ہوئے خود بھی ہنس دیا۔ ابھی تو ٹریلر ہے ماموں، آگے تو فلم بھی چلنی ہے پوری۔ منہ میں بڑبڑا کر ارسا ہنستے ہوئے عائشہ اور بینیش کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ آہان گہرا سانس خارج کرتا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پہ نبیہ سے تھوڑا فاصلے پر آ کے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ دیکھ لیں کون ہے۔ گھونگھٹ کے نیچے سے نبیہ کی آواز آئی۔ وہ گردن نفی میں ہلاتا دروازے کے پاس آیا اور ہینڈل گھما کر کھولا تو سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اب تجھے کیا ہوا؟ اس نے شامیر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ تیرا کمرہ سجاتے وقت میں نے اپنی گھڑی اتاری تھی، اب وہ نہیں مل رہی۔ تیرے کمرے میں تو نہیں رہ گئی؟ شامیر نے معصومیت سے اپنے آنے کا جواز بتایا۔ صبح دیکھ لیں؟ آہان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار میری اسمارٹ واچ ہے، مجھے ابھی دیکھنی ہے، پلیز دیکھنے دینا، بس 5 منٹ لگیں گے۔ اس نے نفی میں گردن ہلا کر التجا کی۔ ٹھیک ہے دیکھ لے۔ آہان نے کنپٹی کھچاتے اس کو آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی اس نے اندر کی طرف قدم رکھا ویسے ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پہ دیکھا جہاں 7 کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہاں 7، اچھا مل گئی، چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مل گئی میری گھڑی، 7 کے پاس تھی، شکر ہے۔ بظاہر عام سے لہجے میں اس نے کہا، مگر آنکھوں سے صاف شرارت ٹپک رہی تھی۔ آنکھوں خوار نظروں سے اس کو گھورنے لگا، مگر شامیر اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آہن دروازہ بند کر کے واپس بیڈ کی طرف چلا آیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک بار پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ کمینے باز نہیں آئیں گے۔ اس نے دستک پہ دانت پیسے۔ نبیہ کا تو ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ ناکام تھی۔ آہن دانت پیستے ہوئے دروازے پہ آیا اور ہینڈل گھما کر کھولا تو سامنے محب تھا۔ اب تجھے کیا مصیبت آن پڑی؟ یار وہ میرا والیٹ نہیں مل رہا، سوچا تیرا کمرہ سجایا تو یہاں نہ رہ گیا ہو۔ پریشان صورت بنائے وہ لب کچلتے ہوئے اپنے والیٹ کے لیے پریشان نظر آ رہا تھا۔ آہن نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ تم لوگوں کو شام سے یاد نہیں آیا اور اب سب کو اپنی گمشدہ چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ یار وقت ہی کب تھا، مصروفیت کا تو تجھے پتہ ہی ہے۔ محب نے عذر تراشا۔ چل ابھی جا یہاں سے، صبح دیکھنا۔ گردن ہلا ہلا کر اس کو جانے کا اشارہ کرتے آہن دروازہ بند کرنے لگا۔ رہنے دے، میری جیب میں ہی ہے۔ محب نے ہنستے ہوئے کہہ کر دوڑ لگا دی۔ کمینے ہیں سارے۔ اس کی بات سن کر آہن نے مکہ بنا کر دانت پیستے ہوئے دروازہ بند کیا۔ دور کھڑے شامیر، عفان، محب اور سعد اس کے تاثرات سوچ سوچ کر ہنس رہے تھے۔ اب ہم رہ گئے، کہیں تھپڑ ہی نہ جڑ دے ہمیں۔ عفان اور سعد ہنستے ہوئے خدشے کا اظہار کرنے لگے۔ جا بس آخری دفعہ ہی تو ہے، دونوں جاؤ ساتھ۔ شامیر نے ہنستے ہوئے ان کو جانے کے لیے کہا۔ وہ دونوں بھی اب آہن کے کمرے کے سامنے تھے۔ آہن جانتا تھا محب اور شامیر کے بعد سعد اور عفان بھی آئیں گے، اس لیے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ نبیہ گھونگھٹ تلے جھانکتی ہنس رہی تھی۔
چند لمحوں بعد دروازے کے پاس کسی کے قدموں کی دھمک محسوس ہوئی تو لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے دروازہ کھولا۔ سعد اور خان تو ٹھٹک کر رک گئے۔ اب تم لوگوں کا کیا رہ گیا؟ ایک ہاتھ کمر پہ ٹکائے گردن ترچھی کر کے اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس سے وہ دونوں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ آہان کو سمجھنے کا موقع ملتا وہ اس کے گلے لگ گئے۔ تجھے مبارکباد دینی رہ گئی تھی تو سوچا اس سے پہلے کہ تیری شادی باسی ہو جائے تازہ تازہ مبارکباد دے آئیں۔ اس کو خود میں بری طرح بھیجے سعد نے کہا تو عفان نے بھی اس کو اپنے بازو میں جکڑ کے مبارکباد دیتے بڑی بوڑھیوں کی طرح دعاؤں سے نوازنا شروع کیا۔ بہت مبارک ہو تجھے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، تجھ پہ کوئی آنچ نہ آئے اور تو جلدی سے کرکٹ ٹیم بنائے، آمین۔ کمینوں باز آ جاؤ، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کون سی آنچ آ سکتی ہے مجھ پہ؟ تم لوگ کسی آنچ سے کم ہو کیا؟ میری جان چھوڑے گا تو کرکٹ ٹیم بنانے کا وقت آئے گا نا۔ ان کے سخت حصار میں گھرا وہ بری طرح مچل رہا تھا جب ایک جھٹکے سے وہ دونوں اس سے الگ ہوئے۔ اگر وہ چوکٹ نہ تھامتا تو یقیناً زمین بوس ہو جاتا۔ جا جی لے اپنی زندگی، کہتے ساتھ ہی دونوں نے دوڑ لگا دی۔ آہن نے صحیح معنوں میں اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ دروازے کو لاک کر کے بیڈ کی طرف آیا۔ بھئی میں تو تھک گئی، مجھے تو اب چینج کرنا ہے۔ اس کے بیڈ پہ بیٹھنے کے بعد نبیہ پیچھے کو ہوتی ہاتھ اٹھا کر بولی، خبردار چپ کر کے بیٹھی رہو، ابھی میں نے تو دیکھا نہیں اور تم چینج کرنے کی بات کرنے لگی۔ آہان کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بھجی والی مثال صادق آ رہی تھی۔ تو بھائی ٹائم ختم ہو گیا دیکھنے کا، آپ لیٹ ہو گئے، اس نے اٹلا کر کہتے ہوئے بیڈ سے اترنا چاہا جب آہان نے اس کی کلائی پکڑی۔ ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا چیلنج کر رہے ہیں مجھے؟ گھنگھر سے جھانکتے اس نے ایک ابرو جھکائی۔ چیلنج نہیں کر رہا۔ ایک دم سے وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس لمحے نبیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں مگر اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ سے اس کو پیچھے کرتی سیدھی ہو کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا کر گویا ہوئی، میری منہ دکھائی نکالیں، پھر ہی منہ دیکھنے دوں گی، ایسے نہیں۔ آہن نے اس کی پھیلی ہوئی حنائی ہتھیلی دیکھی تو شرارت سے مسکرایا اور جھک کے اپنے لب اس پہ رکھ دیے۔ نبیہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ چیٹنگ ہے، اور جو تم اتنی دیر سے مجھے چیٹ کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ تھوڑی تلے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میری منہ دکھائی دے دیں اور منہ دکھائی کر لیں۔ اس نے ہاتھ گھماتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ آہن نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخمل کا چوکور باکس نکال کے اس کے سامنے کیا، جس میں گولڈ کی باریک سے دو بہت خوبصورت سی چوڑیاں تھیں۔ نبیہ کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، اب اجازت ہے منہ دیکھ لوں؟ اجازت ہے۔ ڈبہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے اجازت دے کر اس نے گویا احسان کیا۔ آہن نے شکر کا کلمہ پڑھتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ نبیہ نے نظر جھکائی ہوئی تھی مگر گھنیری پلکوں کی جنبش نے آہن کو مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے اپنی 2 انگلیوں سے اس کی جھوکی ٹھوڑی اٹھائی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اتنی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، شاید کہ تحفہ بھی تمہارے اس حسن کے آگے مان پڑ جائے گا۔ ڈبے سے چوڑیاں نکال کر اس کی نازک کلائی میں پہنا کر آہن نے اس کے حنائی ہاتھ کو تھاما۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، کہتے ہوئے اس نے اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کے پشت پہ بوسہ دیا۔ نبیہ کی تو زبان کو قفل ہی لگ گیا تھا۔ تم سے اتنے سال پہلے سے رشتہ جڑ گیا تھا مگر کوئی شرعی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سال تم سے دور رہ کر جتنا میں تڑپا ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑ کر اس نے نبیہ کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی دھڑکنوں میں بجتی سانس کو سن رہی تھی۔ سنو، آہن نے گھمبیر لہجے میں اس کو پکارا۔ جی؟ اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ بولی۔ آہن نے دھیرے سے اس کو الگ کر کے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر آہن کی طرف دیکھا۔ وعدہ کرتا ہوں ان آنکھوں کا کاجل کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، لپسٹک خراب نہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پہلے بتا رہا ہوں، بعد میں شکوہ مت کرنا۔ گھمبیر لہجے میں شروع ہوئی آہن کی بات شریر انداز میں ختم ہوئی تھی۔ نبیہ انماق سے سنتی آخری بات کا مفہوم سمجھ کے ایک دم حیا سے سرخ ہوئی۔ توبہ آہن، کتنے بے شرم ہیں آپ! اس کے سینے پہ ہلکے سے مکے برساتی وہ شرما کر اپنا منہ اس کے سینے میں ہی چھپا گئی۔ آہن نے بھی ہنستے ہوئے ایک بار پھر اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ایک خوبصورت رات 2 دلوں کے بیچ ملن کی رات بن کے آئی تھی جو اب قطرہ قطرہ پگھلتی ان پہ محبت کی فوار بن کے برس رہی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔